3. Aywa, an ka foli bɛ ka se an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma n'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ ka se aw bɛɛ lajɛlen ma bi araba de araba kalo tile 22 janvier ni 22 janvier mɛ ne hakili la jigin 22 janvier 91 1991 a bɛ hakili la jigin o la mais a bɛ hakili la jigin la min na sanni n k'o fɔ an bɛ cadre min kan yan Tisadi ɲɛmɔgɔso kɛlen bɛ ka commune de mɔgɔw wele ka na ɲɛmɔgɔ dɔw wele ka na walasa an ka se ka kɛ du kana kɛ commune de kɔnɔ parce que Tisadi mɔgɔ tɛ yɔrɔ min sabu an bɛ yɛlɛma de fɔlɔ an nana o ɲɔgɔn ye de la o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na ko bɛ jamana kɔnɔ min ni parti Tisadi ka jate la an bɛ se ka a ko ɲini k'a bɔ jamana kɔnɔ gɛlɛya min man ka kalanko kan. Hakili b'a la 21 janvier 22 janvier 1991 ekɔlidenw bɔra ka u ka ɲinifɛn tun ye min ye Mali kɔnɔ ka yira bɛɛ lajɛlen na a donna kama an bɛ miiribilani tasi bila kɛ ka se Makalu ma ani Mamadu Sidibe les jeunes Sidibe ani Makalu olu fagara o senfɛ 21 22 janvier 91 a kɛra de wasa kalan ka se ka forobaya kalan ka se jamanaden bɛɛ lajɛlen ma nka n'i ye jamana in taabolo lajɛ bi i b'a fɔ ko o kɛlɛ in a bɛ k'i ɲɛna kama foyi ɲa mais dɔn ɲa nka sago ma sɔrɔ ka d'a kan ni wari t'i kun i den tɛ kalan ni se tɛ mɔgɔ mɔgɔ ye i den bɛ kalan kɛ ka da i ka se hakɛ de la jamana kɔnɔ bi bi in na u ye école sugu dɔw nati an ka jamana kɔnɔ ko école communautaire ninnu mago bɛ karamɔgɔ 15 de la nka o école communautaire ninnu olu daga dalen bɛ jamanadenw minnu ni wari tɛ mɔgɔ minnu bolo burusi kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ bi kilasi 6 bɛ yɔrɔ dɔ la école karamɔgɔ 2 de bɛ yen kilasi 6 école karamɔgɔ 2 i bɛ taa sɔrɔ kilasi 6 yɛrɛ bɛ yɔrɔ dɔw la école karamɔgɔ bɛɛ taara damanda la ka d'a ka sara t'u ye wari ɲɛnama foyi tɛ école karamɔgɔw bolo donc sisan min ye bi ye écoledenw wulila o don na o ka bɛ se ka fɔ ma ko tare u wulila o don na ko olu bɛ kalan de fɛ u wulila Kayi k'u bɛ kalan de fɛ k'u ka école karamɔgɔw ka bila u ka hakɛw kɔnɔ école karamɔgɔw k'olu kalan o kɛra koba ye jamana kɔnɔ Bamakɔ fana écoledenw wulila k'u ka école karamɔgɔw ka bila hakɛ kɔnɔ écoleden ni école karamɔgɔ ye ɲɔgɔn falen ni ɲɔgɔn gese donc olu tɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo si la olu bɛ taa ni ɲɔgɔn ye an ye mun ye sisan fanga ye layidu minnu ta école karamɔgɔ ye a ma tɛmɛ mati bara mɔgɔ la a ma tɛmɛ école karamɔgɔw kɛlen bɛ ka wulikajɔ daminɛ bi école karamɔgɔw ka wulikajɔ ni écoledentigiw ma wuli ka tugu école karamɔgɔw kɔ baara bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ka fanga kɔ labila ka d'a kan bɛɛ ye fanga in dɔn bɛɛ dun fanga don u ye tiɲɛni min kɛ nafolo tiɲɛni min kɛ u mago tɛ mɔgɔ den ganana u mago tɛ mɔgɔ ka furakɛli la olu ko k'olu yɛrɛ hali u mago tɛ sɔrɔsiw la kɛlɛkɛminɛn kan kɛlɛkɛ terrain kan sabu wari min kan ka don kɛlɛkɛminɛnw na u b'a dun min kan ka don essence la u b'a dun u mago t'a la u ko faransi bɛna an kun mabɔ o ye kuma wɛrɛ ye nka an bɛ min nɔfɛ bi parents d'élèves a bɛ fɔ min ma ko parents d'élèves minnu bɛ wɔsi de u denw ka kalan wari nɔfɛ bɛɛ de kan ka bɔ ka taa école karamɔgɔw dɛmɛ u ka sini tagamaba in na tagama min bɛ daminɛ ministère de l'éducation kɔrɔ Samori ka kɛlɛkɛdenw ka yɔrɔ la k'a daminɛ ka taa kuncɛ monument de l'indépendance la bɛɛ de ka bɔ musow ka bɔ denmisɛnninw ka bɔ cɛw ka bɔ an bɛɛ ka bɔ wa parti Tisadi tɔndenw fana ka bɔ u bɛ se ka bɔ boli cogo cogo la an ka taa école karamɔgɔw dɛmɛ k'a wajibi Ibrahim Bukari Keyita n'a ka fanga kan a ka école karamɔgɔw bila hakɛ kɔnɔ u kan ka wari u ka wariw d'u ma u ka kalan kɛ a bɛ hakili jigin min na ka Ibrahim Bukari Keyita to premier ministre ya la san 1994 waati san na mun nana ka na kɛ Mali kɔnɔ nin kan ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen kan ka waju bi dɛ denba bɛɛ kan ka waju denfa bɛɛ kan ka waju parce que u y'u bolo fa Ibrahim Bukari Keyita la a ka o kɛwale la o kɛwale tun ye mun ye
aye surasiw bila ekɔlidenw na ka polisiw bila ekɔlidenw na ka mɔgɔw bugɔ ka ekɔlisow datugu ani Alpha Umaru Konare kunu u ye ekɔlisow datugu u denw ye kalan kɛ o sana dɛ Alpha yɛrɛ denkɛ kelen pe o ye CI kɛ centre d'instruction k'a kelen ta k'a kɛ lieutenant ye ka ekɔli mɔgɔ 13 gɛn ka bɔ branche kɔnɔ ko wari tɛ yen ka Alpha den kelen ta k'a former ka kɛ surasi ye o bɛ coloneliya wala généraliya la bi donc sisan o waati kɔnɔna na i bɛ ka y'an denw bugɔ k'u ka ko bɛɛ da u kan k'u lajɛba somɔgɔw yɛrɛ tɛgɛrɛ fɔ mais ekɔlidenw ka ɲinifɛn tun ye mun ye o wasan na fo ka mɔgɔw hakili lajigin parce que a waati la a tun bɛ mɔgɔ caman hakili minɛ ekɔlidenw ka dépense tun bɛ bɛn miliyɔn 300 de ma i bɛ kɛ taara miliyɔn 900 de don gaz lacrymogène na ekɔlidenw kama ne ka kuma fɔlen tɛ dɛ Tumani Jime Diallo n'o y'a ka ministre ambassadeur ye bi France o de y'a sɛbɛn noir sur blanc a san na kama ekɔlidenw ye kati kita bloqué wasa gaz ninnu kana tɛmɛ ekɔlidenw mago bɛ miliyɔn 300 la aw taara ka taa miliyɔn 900 don gaz lacrymogène na ko k'olu kɛlɛ o san kelen na ka mobili 30 san ko Safran ko ministre mago bɛ mobili ɲuman de la k'olu ka ɲi mobili ɲɛmanya de kɔnɔ o de sanna i bɛ kɛ y'a fɔ bɛɛ na ko o tuma k'aw tɛ bourgeois fɛ a ka démocratie in na wa ko ne ye bourgeois de ye n sɔnna o y'a sɔrɔ an denw bɛ maɲumako la denw gosira dɔw dala kaso la dɔw banana ban kɛra k'olu ka ɲinifɛnw d'u ma bi min ye bi ye san 1991 san a ye min grève min kɛ kɛlɛ kɛ ku min na dɛ o kun de bɔlen filɛ nin tan mais a bɔra sisan école karamɔgɔ kunda ka d'a kan u b'a fɔ min ma ko double division ani double vacation école karamɔgɔ dɛsɛ a b'o de yira école karamɔgɔ dɛsɛ bɛ Mali kɔnɔ bi wa aw tɛ se ka kɛ cogo si la k'a bɛ fonctionnaire minnu école karamɔgɔw bɛ catégorie kelen na baarakɛlaw bɛɛ k'a bɛna musaka bɔ k'a d'olu ma ka tila ka école karamɔgɔw sen bɔ o la k'olu den kɛrɛfɛ komi aw ye kalanko den kɛrɛfɛ cogo jumɛn na nin de kama mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko école karamɔgɔw ko u ka nin dabila ten u ka nin dabila ten e tɛ école karamɔgɔ balo e ta ka nasɔngɔ di e ta ka dumuni di a bɛ baara de kɛ k'a ye compte mun kan a ka sara a n'a ka retraite a bɛ baara kɛ ka compte o de kan et ni e fasana fo e tɛ se k'i den kumabɔ mɔgɔ min dun kɛlɛ sababu ye ka nin layiduw ta n'i ma se ka layidu timɛ k'i ye fanga ye i b'a bila de n'i tɛ se k'a bila o tuma i bɛ layidu timɛ n'i ma layidu timɛ i t'a bila o tuma jamanadenw kan ka se ka bɔ ko yɛrɛ o tigi la donc o de kama parti sadi an ko kalan ka forobaya bɛɛ ka kalan mɔgɔ si ka kalan a kana dɛn i fa a ka poche kɔnɔ wari walima i ba ka jamananin na mɔgɔ si ka kalan kana dɛn o la wa o sebaya bɛ Mali ye a sebaya bɛ Mali bolo a sebaya bɛ Mali jamana sɔrɔw bolo o tuma anw ko sadi danfara kana kɛ denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ danfara fɛn bɛ se ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ fo n'o taara i yɛrɛ ka kalan kɛ cogo la nka denmisɛnninw bɛ ka bila hakɛ kelen kɔnɔ hakɛ min bɛ se k'a to an den minnu hakili ka di minnu kɔgɔlen don minnu bɛ ko faamuya olu ka sanayɛlɛ sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛɛ bɛ dɔ faamuya minnu bɛ dɔ wɛrɛ faamuya min tɛ kalanjɛ ye olu ka se ka bila o kalan na o de bɛ jamana dilan o ekɔlidenya siniɲɛsigi de don o de y'a to parti sadi ka programme don a ka hakilina don ka wele kan bila synergie enseignante ma mɔgɔ minnu ye nin mouvement in organisé k'u fo k'u tanu u bɛ baara min na u kana siga u yɛrɛ la dɛ u kana ɲugu u yɛrɛ la u bɛ faso baara la hali mɔgɔ k'u ma k'a fɔ k'u bɛ wari in de la ɔhɔn u tɛ wari in na dɛ u b'a fɛ ka kɛ sutura de kɔnɔ sutura min b'a to u b'anw denw kalan ka ɲa min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana in jɔ san kelen ko kelen kan o de tun b'an bolo ka lase bɛɛ lajɛlen ma kɔtalen ɲɛfɛ an bɛna kuma wɛrɛ kɛ min bɛ kɛ armée kan an ye conférence k'a la mais an bɛ bɔ conférence cadre kɔnɔ ka na fama an bɛ se ka fɛn min walawala Africable la an bɛ n'o walawala Africable la kosɛbɛ mɔgɔw k'a faamuya lakanako ye kunko min y'an ka jamana kan kɛnɛya ye kunko min y'an ka jamana kan kalan yɛrɛ ye kunko min y'an ka jamana kan mais nin bɔli kun ye min ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna hali minnu tɛ Mali Bamako yɛrɛ kɔnɔna na bɛɛ k'i lamaga hali minnu bɛ jamana kɔ kan bɛɛ k'i lamaga k'a yira Ibrim Boubacar Keïta la k'a fɔ an fana tɛ se ka to k'an yɛrɛ to a bolo a k'a sago kɛ jamana na parce que juguya tɛ tɛmɛ nin baara in kan fasoden juguya tɛ tɛmɛ ka i ban ka musaka don denmisɛnninw na u ka kalan kɛ u ka siniɲɛsigi n'i ye fanga fɛn fɛn ye la o fanga ye Mali jugu de Mali jugu tɛ tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ni sebaya b'i bolo i bannen bɛ ka jamanadenw bila
hake kono hake min be se kula ato u be se ka jamana mun nafa faut que igneto igneshi e kelen pe denina I kelen deun olu ka ke fembe ye mo to deun ka sa e jamana jugudi donc là beka bo mo shikana e ibeka ka meilleur vœu ni baba kuma nuna me mo afora mo ko be fo ko fana aka famia na mo famia ka donc fo kale bina bajangara ka ke mali juguyi ka mobti ka ke mali juguyi ka sanga ka ke mali juguyi ka mobti ka ke mali juguyi ka kati muso ke mali juguyi ka badlabu ka ke mali juguyi parce que ni mbede wula ministre ni G5 Sahel contre la no be mali juguyi otuma ekelem sa ka mali ni ya ibe ka ifili la ko jugu ifili la fo ka fili ya otuma nale fili la fo ka fili ya rema malien don kana fili ku yerema anga wuli kan cesiri wajibi an don ka kalanke wajibi ekolo karamo ka bla hake kono ka kalan sema otuma ambe se ka fenkele minke sini sogoma no ya alamisa sogoma dai beka bo kata nyongon soro never wati la kata nyongon soro ekolo karamo ka ministre somi be samuri ka kale don ga yorola ka tagamake fo ka ta se monument de l'indépendance la odo avec la c'est bela jelema partisani tola ani fara e nyemgo koro de kini mena jamana kono bibina anya wuli ka jo minke amake politique mo yede ngalo munu bete ko ngalo ni yedro amake politique mo na dunya ke politique mo ko kan tanya ni ne da kunti do mali ko la bi parce que ba fo ngonyen so nsago masro kadaka entra mo ki me flani ku ngambe de shudu anyo do shudu ko kalambi yelema kabe furubaya kalama yelema kalaba furubaya otuma oluka juru bauna kaunto nyenama ya lanse kansi kambulu lanse ka tukushida ode kama anu shima delika be anu tiseka be sabu ye jago kala ka ke jago kunye ka yala na ka miliyaru mene kalan tokola kana pédagogie lambulu sigi jamana kono ka jamana don kuna fili ku don ka école privée mi be mali kono bi école privée ba kele keme kononton ani kungan fe de mali kono bi école publique nous baba keme ani muga ani kungan fe alors donc mo ko ba do o wero ko mu ay école privée nous bela jeli ci mambe fana ou wero ka fin de l'année no mo te waru de mina ko nana otuma malion kuma mi fe ka fawno o de ni anga nyan to nyara la sansa anga na fanga na jatu sabu fanga ka jamfan chaara ko jugu na nyara bisa ka fanga ye tugo mina ngo fero fana teke an yere ka ke fanga ka ke segi su aka segi danambu bulu aka deni jam faso kuma bodum bulu mo minnu be an fere dongodo utanya na bo anga mburu bo bulu la bela jele ka bo kata école kramo de mesini sogoma kaira ibe kala ka fo abe fili jugu de la otuma aka to na ma to jamana don ba to akoro bora kuma